नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, कौन भी व्यक्ति को तुरंत आखि पलक वशीभूत करने एक शक्तिशाली तंत्रोक्त तोटका क्रिया आज एक क्षुद्र भिडियो रे आपण कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। यार प्रयोग मात्रक ही कौन भी व्यक्ति से पुरुष हित व नारी आपंकर वश्यता स्वीकार करी समस्त बोल को मानि चलिबो। यह आपंकर जो भली भाव व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करें से भली भाव भांगी जाइथिबा स्नेह प्रेम संपर्क को मध्य पुनरुद्धार करने व्यवहार करें अथवा पारिवारिक स्नेह संपर्क जदि कौन किसी त्रुटि रोता है जद्वारा कि परिवार में आपंकर शांति श्रृंखला भग्न होता है, स्नेहर भाव कमी जाए, तेज से क्षेत्र में आप यार प्रयोग करी परिवार मध्य शांति फेरे आनी पारे। कौन भी सदस्य को आपंकर हाथ मुठाई रखिपारे अथवा जदि आप चाकरी वृत्तिगत क्षेत्र में व्यवहार करती जो उपरिस्थ ऑफिसर आपंकर फर नहांती आपंकर ट्रांसफर हो पारना, इंक्रीमेंट बढ़ी पारना, चाकरी प्रमोशन हो पारना, से क्षेत्र में आपंकर उपरिस्थ ऑफिसर आपंकर हाथ मुठा रही चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को बंदोबस्त करेंगे अथवा कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष को आप हाथ मुठा रखिक कौन अभीष्ट को साधन करें अथवा या जेकोसी सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में नारी पुरुष को आप हाथ मुठा रखिक कौन अभीष्ट को परिपूर्ण करें। एपरिक जदि आपंकर कौन शत्रु अच्छी जे कि आपको सठिक भाव में बंचाई दौना आपको शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षय क्षति कर चलती सामना को जदि आप वशीकरण क्रिया माध्यम उपस्थित हेबे तेबे से आपंकर दर्शन मात्रक ही तार शत्रुता भूली जीव आपण को मित्रतार हाथ बढ़ेब। एभली चमत्कार जादू भली कार्य करे वशीकरण प्रयोग जहाँ कि क्षुद्र भिडियो में आपंकर कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। भिडियो को ध्यान सहकार शेष पर्यंत देखु जद्वारा कि कौन अभीष्ट को आपंकर पूर्ण करने विशेष समय नब ना। जो व्यक्ति नारी व पुरुषों पाखे आपंकर जेकोसी कार्य अच्छी जेड़ बड़ जटिल कार्य होता से आपण आखि पलक ही निर्विघ्न बिना वाक्यालाप कर बसब जद्वारा कि आपंकर समस्त स्वार्थ सिद्धि हासिल हो पार। तेबे चमत्कार शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग आपण सम्मुख उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते एवं यही कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आप सर्वादूर देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा एक शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया जार प्रयोग मात्रक ही आखि पलक कौन समय न नहीं कौन व्यक्ति से नारी हिता वो पुरुष आपंकर वश्यता स्वीकार कर समस्त गुप्त अभीष्ट को परिपूर्ण करें। जेकोसी कार्य से सरल हो बा जटिल से ही व्यक्ति नारी पुरुषों माध्यम आपण हासिल करी आपंकर समस्त स्वार्थ सिद्धि करिथांती। यही चमत्कार वशीकरण तोटका क्रियाटी को संपादन करने आपन को जो प्राथमिक सामग्री आवश्यक ता होची पारार मल पारार विष्ठा जहाँकि आप खूब सहज कौन स्थान संग्रह करेंगे। जेकोसी वर्गर पारा होता पारा पक्षी को आपण समस्ते चिन्ह थे एक शांति प्रिय पक्षी नाम नामित यही पारा पक्षी आप पारा पक्षीर किसी मल संग्रह करेंगे बा विष्ठा संग्रह करेंगे ताकू जेकोसी सोमवार दिन ही संग्रह करिया पड़िबो एवं सोमवार दिन आपण संग्रह कला परे ताकू आपनकर गृह छाई सुखे तेबे आपनकर जो स्थान रे सुखेबे ता गृहर पश्चिम कोण होइतिबा दरकार। गृहर पश्चिम पटरे एही पारार मल को आनिकरी आपण छाया रे सुखेबे एवं आउ गोटे जिनस को से सोमवार दिन संग्रह करिवे ता होची सुहागा जाकि आपनकर पूजा सामग्री दुकान में मिलिबो, पंसारी भाई दुकान में मिलिबो किंबा बणिया भाई मान पाखे मिल 10 टंका 20 टंका विनिमय अवश्य विभिन्न राज्य नहीं यार विभिन्न प्रकार मूल्य स्थिरीकृत सामान्य अर्थ मूल्य विनिमय यही सुहागा को आपने जेकोसी पूजा सामग्री हो पंसारी भाई दुकान हो कि बणिया भाई मान पाखर हो यह संग्रह करेंगे। यही सुहागाटी को बड़िया भाई माने सुना अलंकार मरामती कार्य व्यवहार करते से कथार कहुई सोने पे सुहागा अर्थात यही सुहागार ही सुनार समस्त मरामती कार्य कराई आपण माने यही सुहागाटी को यही भाव में कौन पूजा सामग्री दुकान कि पंसारी भाई दुकान कि बणिया भाई मान पाखु 10-20 टंका विनिमय संग्रह करेंगे। यही सोमवार दिन यही दुई गोटे जिनस को संग्रह कर सारा तार परवर्ती मंगलवार दिन आप शुद्धपुत होकर डाक्तर समय यार क्रिया को आरंभ करेंगे। कौन करेंगे ना आप दुई गोटे जिनस आपंकर पारार मल जहाँकि सुखाई रही है सुहागा ये दुईटी जाक को आप प्रस्तर खंड हो कि लौह खंड हो तार माध्यम हेमदस्ता कि पथर शिल यार माध्यम रखी भल भाव कुटिक गुंड करदे एवं गोटे
ତମ୍ବା ଛୋଟ ପାତ୍ର ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଉଡର ଫର୍ମଟିକୁ ରଖିକିରି ତାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରଖିକିରି ଏକ କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକିରି ବସିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 বার ପାଠ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ସର୍ବଜନ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। এই ক্ষুদ্র ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 বার ପାଠ କରିବେ। ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ এই ଯୋଉ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁହାଗା ଏବଂ ପାରର ମଳର ଗୁଣ୍ଡ ସେହାକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣ 108 বার এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଫଟିକର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମାଳା ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମାଳା ନାହିଁ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳିକି ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ବାରକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପଠନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିବେ। ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିବେ। ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଉଡରଟିକୁ ଯାହାକି ସୁହାଗା ଏବଂ ପାରାର ମଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡଟିକୁ କୌଣସି ସାଧା କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ ଗାର ପଡୁନଥିବ ତା ଦେହରେ ରଖିକିରି ପୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା ତାକୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର এই 3 ଗୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି এই ପାଉଡର ଫର୍ମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ହାଲକା ଭାବରେ 3 ଗାର ଟାଣି ଦେବାର ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଏ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେଭଳି ମଥା ଉପରେ ହାଲକା ଭାବରେ এই 3 ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ এই ପାଉଡର ଫର୍ମକୁ ଲଗେଇକିରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଏଭଳି କାମ ବିହଳିତ ହେବ, ଏଭଳି ବଶୀଭୂତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିବେ ସେ ସେଥିରୁ ଅମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରି ବସିବ। ଯନ୍ତ୍ରବତ ସେ ପାଲଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାର ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପାରାର ମଳ ସହାୟତାରେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।